अक्सर लोग ये समझते हैं कि अच्छी आदतें हमें कामयाब कर सकती हैं, यानी हम सोचते हैं कि हम वक्त को अहमियत देते हैं, रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं और अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक दफ़ा ज़रा सोच समझ कर बताएं कि क्या खुद को बदलने के लिए सिर्फ आदतें बदलना काफ़ी हैं? अगर आप खुद को मुकम्मल तौर पर बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको कामयाब लोगों के 7 असूल बताऊंगा जिनको जानकर आप भी कामयाब हो सकते हैं और ये असूल आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर आज पहली दफ़ा आए हैं तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, कामयाब लोग एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने का एक मतलब ये भी है कि ये लोग लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेते। इन लोगों को किसी की भी मनफी बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जानते हैं कि जो शख्स भी इन पर तनकीद कर रहा है वो एक नेगेटिव इंसान है जिसे लोगों के कामों में से कीड़े निकालने के अलावा कोई काम नहीं है। लिहाजा ये लोग इन लोगों की बातों को ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं जैसे आपने लाइक के बटन को किया हुआ है। एक्टिव होने का एक मतलब ये भी है कि ये लोग किसी भी सूरत हाल से मुतासर नहीं होते, फिर चाहे मौसम खराब हो या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, इन लोगों को एतराज़ नहीं होता। यानी इनकी ज़िंदगी में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, ये कितने ही गरीब क्यों ना हो, ये हर हाल में खुश रहते हैं। एक एक्टिव इंसान बदतरीन हालात में भी शिकायत किए बगैर अपना काम जारी रखता है। एक दफ़ा स्टीफन कोवे लेक्चर दे रहे थे कि अचानक हजूम में से एक औरत खड़ी हुई और वो बहुत पुरजोश होकर कुछ कह रही थी कि इसी वक्त उसकी नज़र उन लोगों पर पड़ी जो इसे घूर कर देख रहे थे। लोगों को इस तरह घूरते देखकर औरत बैठ गई। लेक्चर खत्म होने के बाद स्टीफन कोवे उस औरत के पास गए। इस औरत से बात करने पर उन्हें मालूम हुआ कि खातून दरअसल एक नर्स थी और इंतहाई बीमार शख्स की देखभाल कर रही थी। इसका वो मरीज हर वक्त उस पर चीखता रहता था क्योंकि इसकी नज़र में वो बहुत कुछ गलत कर रही थी। इस मरीज ने कभी भी नर्स का शुक्रिया अदा नहीं किया था। इन सब बातों से वो औरत बहुत उदास रहती थी और बिल्कुल भी अपने काम से खुश नहीं थी। इस दिन स्टीफन कोवे के लेक्चर का मौजू भी प्रो एक्टिविटी ही था। वो बता रहे थे कि आपका रवैया और मूड आप पर डिपेंड करता है। जब तक आप खुद ना चाहो कोई भी आपको तकलीफ नहीं दे सकता। वो औरत ये लेक्चर सुनकर जोश में आ गई क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि जवाब देना या ना देना उसके हाथ में है। इसने कुएं से कहा कि आप सच कहते हैं, मेरे बस में है कि मैंने खुद ही उदास रहने का फैसला किया है, लेकिन अब चूंकि मैं जान गई हूँ तो मैं अब किसी को भी अपने मूड को कंट्रोल नहीं करने दूंगी। ऐसे लोगों का मिजाज एक टीवी जैसा होता है जिसका रिमोट दुनिया के हाथ में होता है। जब कोई चाहे इनका मूड खराब कर सकता है। लेकिन एक एक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट अपने हाथ में रखा है। एक एक्टिव इंसान ये नहीं सोचता कि दूसरे इसके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या कह रहे हैं। वैसे अगर आप लोगों की घटिया बातों का असर लेते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है कि लोगों की बकवास का असर लेना कैसे छोड़ें, जिसका लिंक आपको इस कोने में मौजूद आई के बटन पर क्लिक करने से भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। आदत नंबर 2, ये लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले इसके एंड को जहन में रखते हैं। यानी आप अब जो भी कर रहे हैं देखें कि क्या वो आपके मकसद के साथ मैच करता है। आपको हमेशा अपने आखिरी मकसद को जानना चाहिए ताकि आपकी हर कोशिश और आपका कदम उसकी तरफ बढ़े। हमें हर रोज किसी न किसी चीज की फिक्र होती है और जिंदगी के इन चैलेंजों में हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे अहम चीज क्या है। मिसाल के तौर पर आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी है, इन्हें जिंदगी की हर जरूरत फराहम करनी है, लेकिन आप इन चीजों के लिए काम में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि बच्चों को वक्त ही नहीं दे पाते। असल में इन चीजों से ज्यादा बच्चों को आपकी मोहब्बत और मदद की जरूरत होती है। अगर आप वाकई अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो इन्हें हर रोज ये एहसास दिलाएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपकी मोहब्बत आपके अमल और अल्फाज से जाहिर होनी चाहिए। यानी काम काज में इतना मत उलझें कि आपको अपना असल मकसद ही भूल जाए। अपने मकसद को अपने जहन में रखने का मतलब ये है कि आप देखें कि आपके लिए क्या चीज कीमती है। आप जो भी करना चाहते हैं अपने जहन में उसकी तस्वीर बनाएं। जैसे अगर आप एक मकान बनाना चाहते हैं तो आप पहले उसके बारे में सोचते हैं कि वो कैसा होगा, इसमें कितने कमरे होंगे, उसका डिजाइन कैसा होगा। इसी तरह अपने मकसद को अपने जहन में एक तस्वीर दें और फिर आप यकीन रखें कि आप अपने इस मकसद को हासिल कर लेंगे, ताकि आपकी जिंदगी में जो भी चैलेंजेस आएं आप मकसद के मुताबिक इन चैलेंजों का मुकाबला कर सकें। आदत नंबर 3, जरूरी कामों को पहले करें। कामयाब लोग सबसे पहले वो काम करते हैं जो जरूरी होते हैं और लंबे अरसे तक इन्हें फायदा देते हैं। यानी आपको अपनी प्रायोरिटीज का पता होना चाहिए कि कौन सा काम आपके लिए कितनी अहमियत रखता है। सोचें कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं, जो आप हर हाल में करेंगे, और फिर उन कामों की लिस्ट बनाएं जो अगर आज आप नहीं भी करेंगे तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है।
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ لوگوں کو نہ بولنا سیکھیں۔ جب آپ کے پاس اپنے ضروری کام ہوں تو ان کاموں کو انکار کریں جو آپ کی پرائیورٹیز کا حصہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر احمد کو ایک کمیونٹی پروجیکٹ کا چیئرمین بننے کی آفر ہوئی۔ اس کے پاس پہلے ہی ضروری کام تھے، لیکن پریشر میں آ کر اس نے ہاں کر دی۔ پھر اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا وہ بھی اس پروجیکٹ کو جوائن کرنا چاہے گا۔ احمد کی بات سن کر اس کے دوست نے کہا کہ احمد، یہ پروجیکٹ کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، مگر کچھ ریزن سے میں اس پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکوں گا، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے انوائٹ کیا۔ اس کے بعد احمد کو لگا کہ جیسا اس کے دوست نے کیا اسے بھی ویسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی تو پولائٹلی نہ بول سکتا تھا جب اسے چیئرمین بننے کے لیے کہا گیا تھا۔ اسی طرح اگر آپ کی ٹاپ پرائیورٹیز کا آپ کو پتا ہوگا تو آپ کے لیے لوگوں کو نہ کہنا آسان ہو جائے گا اور آپ اپنے ضروری کام وقت پر کر سکیں گے۔ عادت نمبر 4، ون ون سچویشن بنانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی سافٹ ویئر بنانے میں مہارت رکھتی ہے جبکہ دوسری کمپنی مارکیٹنگ کرنے میں ماہر ہے، تو یہاں پہ ون ون سچویشن یہ ہے کہ دونوں کمپنیز مل کر ایک سافٹ ویئر بنائیں اور پھر اس کی مارکیٹنگ کریں۔ اسی طرح اگر ہم فیملی میں اس کی مثال لیں تو امیجن کریں کہ آپ چھٹیاں گزارنے کے لیے کہیں باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی ساحل سمندر پر چھٹیاں گزاری جائیں، لیکن آپ کے بچے کسی پارک میں جانا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ ون ون سچویشن یہ ہے کہ آپ کچھ دن ساحل سمندر پر گزاریں اور کچھ دن پارک میں۔ اسی طرح کامیاب لوگ لوگوں کو ہرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ایسی سچویشن ہو جہاں سب جیت سکتے ہیں تو وہ لوگوں کو ہرانے میں اپنی انرجی ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر جیت جاتے ہیں۔ اس لیے جہاں آپ کو لگے کہ آپ کسی کو ہرائے بغیر جیت سکتے ہیں تو اپنی انرجی اور ریلیشن کو ضائع نہ کریں۔ عادت نمبر 5، پہلے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر دوسروں سے کوئی امید لگائیں۔ یعنی کسی بھی شخص سے کوئی توقع رکھنے سے پہلے خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ اگر آپ اس کی جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے۔ اکثر ہمارے لوگوں کے ساتھ خراب تعلقات کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے ایسی توقعات لگا لیتے ہیں جن کو سامنے والا پورا ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوسروں کی سچویشن کو سمجھیں اور ہو سکے تو کسی سے تعلقات خراب نہ کریں۔ پہلے سامنے والے کی بات کو سنیں اور پھر اس کی کنڈیشن کو سمجھیں۔ جب آپ سامنے والے کی بات سنیں گے اور اس کی پریشانی کو سمجھیں گے تو آپ کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے۔ عادت نمبر 6، مل کر کام کریں۔ اکثر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اکیلا شخص کرے تو وہ اس کام میں بہت زیادہ محنت اور انرجی خرچ کرتا ہے، لیکن کامیابی اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ وہیں پہ اگر 2 لوگ اس کام کو مل کر کریں تو وہ بہت آسانی سے اور پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ کسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ آپ دونوں کی سوچ کسی معاملے میں مختلف ہو، اور یہ چیز بالکل نارمل ہے۔ اختلاف رائے رکھنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس لیے جب بھی ایسی سچویشن بنے تو آپ بجائے بحث کرنے کے ایک دوسرے کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ محدود ہے، اس لیے ہماری سوچ بھی محدود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو میں جوان سمجھ رہا ہوں آپ کو وہ برا نظر آ رہا ہو۔ اسی طرح بہت سے لوگ فضول میں بحث کرتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کو اس اصل بات کا علم نہیں ہوتا جس پہ وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ 2 مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کی خاطر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ تمہارے لیڈر نے یہ چوری کیا ہے اور اتنی کرپشن کی ہے، وہیں پہ دوسرا کہتا ہے کہ تمہارا لیڈر تو باہر کسی طاقت کا ایجنٹ ہے، لیکن پتہ ان دونوں کا ہی نہیں ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ لوگ بس سوشل میڈیا کی جھوٹی خبروں کو سن اور پڑھ کر خود آپس کے تعلقات خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور جن لیڈروں کی وجہ سے آپ آپس میں غیر تحقیقی یا تصدیقی گفتگو کر کے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو گھر آ کر روٹی نہیں دے کر جاتے، بلکہ آپ کو خود اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی وجہ سے اپنے دوستوں اور رشتوں کو خراب نہ کریں۔ عادت نمبر 7، اپنی ویلیو کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک کلہاڑی ہے جس سے آپ لکڑیاں کاٹتے ہیں۔ اب اگر اس کلہاڑی کو زنگ لگ جائے تو آپ کو اسے تیل وغیرہ لگا کر تیز کروانی پڑے گی، پھر ہی آپ اس سے لکڑیاں کاٹ سکیں گے۔ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ آپ خود ہیں۔ اگر آپ خوش اور اچھے ہیں تو کوئی بھی مشکل یا پریشانی آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گی۔ اس لیے زندگی کے ان 3 پہلوؤں میں خود کو ہمیشہ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ پہلا جسمانی، دوسرا ذہنی اور تیسرا مذہبی۔ خود کو جسمانی طور پر فٹ رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی جم جوائن کریں یا پھر کوئی ہیوی قسم کی ایکسرسائز کریں، بلکہ آپ ہر روز آدھا گھنٹہ چہل قدمی یا جاگنگ سے بھی خود کو فٹ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح خود کو ذہنی طور پر بہتر بنانے کے لیے آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، کسی فزیکل سپورٹ میں حصہ بھی لے سکتے ہیں،
या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आपको अपना जहन खपाना पड़े। और इन चीज़ों के साथ साथ खुद को स्पिरिचुअली बेहतर बनाने के लिए नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत सुनें, ताकि आपकी रूह को खुराक मिल सके। इस किताब की अनोखी बात यह है कि इसमें आपको वो तमाम आदतें बताई गई हैं जो आपके करैक्टर को बेहतर बनाती हैं। और जब आपका करैक्टर अच्छा होता है तो लोग भी आपको पसंद करते हैं और आपसे मिलना और बात करना लोगों को अच्छा महसूस कराता है। यानी अगर आप सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करते रहेंगे तो बेशक आप एक इफेक्टिव इंसान बन जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए होगा, क्योंकि ये आपकी ज़ात पे एक खोल होगा जो जैसे ही उतरेगा आप पहले की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। इसलिए इन आदतों को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लें ताकि आपकी ज़ात और किरदार बेहतर बन सके। आज की इस वीडियो में हमने हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 आदतों के बारे में जाना है। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। हैबिट नंबर 2, किसी भी काम को शुरू करने से पहले एंड को जहन में रखें। हैबिट नंबर 3 है कि सबसे पहले ज़रूरी काम करें। हैबिट नंबर 4, विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 5, अपनी बात से पहले दूसरों की बात को समझने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 6, मिलकर काम करें। और आखिरी और बहुत ज़रूरी हैबिट ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।